ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଅଛନ୍? ଭଲ୍ ଥିବାରୁ ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଆମେ ବି ଭଲ୍ ଅଛୁଁ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଭାଇ ଢୁକଲା ଆଉ ଗାଁ ଗାଁରେ ତ ସବୁ ଭାଗବତ ଚାଲିଛେ। ତ ଗୁଲଜି ପାଲିନ ଆମର ଭାଗବତ କେନ୍ତା ହଉଛେ ଚାଲ ଦେଖମା ଟିକେ କେନ୍ତା ଭାଗବତ ଚାଲିଛେ।
देखले तो आपन को केंता लागला निश्चय मतामत देबे जे हमको कमेंट करबे शेयर करबे सब्सक्राइब करबे लगे भूलबे नी जेना कि आगामी दिन रे आपन को नुआ नुआ वीडियो देखामु तो आज्ञा चैनल के सब्सक्राइब करले पासरबे नी जेना कि नुआ नुआ वीडियो ले आज्ञा आपन के जल्दी पहुंचबा तो जोहार नमस्कार रहू आज्ञा आपन को।